Marabagod na ko yung sweldo ng picture. Sige na lang. Oh, next. Ready ang cellphone. Dali, kuya. Automatic eh, para napanay meeting. Oh, sige. Perfect. Ma'am, basta fully paid mo cellphone. Perfect. Oh. Next. Next. Ana, para paspas ta. Organize ta ba? Oh. Next. Alam mo, ragkuhan mo. Oh, perfect. Oh, next. Ay, may basta mo na. Oh, ito. Oh. Okay, relax. Oh, next. Ano Oh, dayon? next. Director daw. Oh, next. Tama na. Oh, next. Thank you. Ito ba? Buha palagi ka. Perfect. Next. Relax. Oh, next. Oh, may problema din. Relax. Ano ba? Organize ta ba mo? Paano ta rules ba? Tuloy-tuloy. Very good. Sus ka fresh atong VP. Oh, Uy, next. ay kanina gya. Oh, Ana. pulpaan lagi ka, day. Next. Oh, next. Perfect. Di ba papaspas? Una. Oh, dali. Duterte. Sagit nila ganina. Oh, siya po yan nag-Duterte, ma'am. Oh, sige, smile. Ayaw na, okay na kayo na. Oh, next. Oh. Apatig next. Apatig Muna, oh, next. Para diretso. Oh, next. Ano ba, maminaw ta? Paminaw ta. Okay. Balik ka mo fully paid yung cellphone. Oh, next. Perfect. Oh, next. Sharo di mahuman. Wala problema. Ana. Oh. Ready? Kapil si Katekis eh. Oh, next. Next. Wala, parang fully paid ni mo. Relax. Okay. Next. Sorry. Parang makaras na nasa VP. Beauty mo. Oh, next. Beauty mo gyapon bisag wala yung rest. Oo. Oh, next. Dali, sige. Na lang, relax lang. Para dili sa mo. O ano, mo organize mo yung mga Pinoy na usahay. Uy, minaw na sila. Next. Next ba? Correct. Next. Ready? Oh, next. Next. Thank you at usap. Okay. O sige, may problema. Kailan di ba kung mag-picture, mag-usap ka. Oh, next. Next na, next. Wala na. Next. Oh, next. So wala, nakuha. Relax mo guys. Ay mo pagbanda. Uy, picture naman. Di ba mag... Ay, sus naman po ni timer ati. Uy. Cellphone. Kaya wata ka bala sa pin code ninyo diha. Oh, Oh, next. next. Ako bi. Ah. Kanina lang. Oh. Ready? Lami niyang picture. Kailan nyo guniti si VP? Pa-fresh ano na. Oh, next. Utro. Whole body daw. Next. Whole body good siya. Relax lang. Katong humana, yun nagbalik. OA ra kayo. Mau gani, di ba VP? O sige, para makapahuli Next, sa wala VP. na humana. VP, thank you, VP. VP, thank you.